Guys, si Jimbo Cortez no. Iyahang negosyo karon guys, isda. So naay barilis, naapoy pirit, naapoy burot no, naapoy bukog sa barilis. So naay ulo guys no. Kaya kugihan kayo ni guys, tungo na naga-drive sa tricycle sa Agdaw. Pero karon guys, negosyo na gid guys ba. Tulo na ni kabuok iyang negosyo. Kung para to ay nagini guys. Ay itlog. Napagi itlog. O sa, di ba Jay? Sa tugaw? Kwarta na lang kulang. Pero tinod guys ba? Out of 25 kilos sayang kuan guys. Yang gititinda diri mahurot good. So si pa og dili kay mahurot, ginansya lang yapon guys. Ego antos lang ginagmay sa karon. Lipay daggo para makapalit sa sariling sakinan si Jimbo guys. Di ba, Jim? Mo jud. So maningon sa layo sa kangit-ngit adunay kahayag. So gipangita sa akong igagaw tuon na naga-drive